Jot tahuk tai bukuk chono kaise announcement marifika tamni ke khana bubugra je hunger strike eba first on to date bo je khaina hamani aboni thai bo site visit khaina hamani sini hatai kotoro boni urgent samuga hain hai bo ksawi thangpika bon boy bo khana tai phaimalia lukurokno sing awai khlaijak tongoni khana bubugrana lamsogi bubugrana logire laina hninai sini hatai kotoro abo apto to cancel khlaijaka bubugra hain hai announce khainai bobu dino visit khainai 28 tarik ni sikang bini je amoron onushan hunger strike khainai ni je thai visit khainai ni baginai anbe khajen tahutai bukukchong kana jottono ang kobugo kana phaina nanglia tobe chini birat sok taro tongnai site visit khainai ni baginai in bubugra khana site visit khlaipailia bon bagi lukurok jottono mass people rok general public rok dokhona hamjane rok khana boromura eba hatai kotoro phaya tongkhana hamnai ebong phaina nanglia ambai krumka bubagra la tamni bagai phaina tongmani sir bubugra bini phaina ni bagai bo planning tongmani khana spot visit khaina ni baginai site visit khaina ni baginai kanaro preparation choli tongo je hunger strike khaina ni baginai je bo announce khaimani sini bororok ni matai shokte ni baginai central government thanibo kaham kini special attention dumna ni baginai ebong sini matai shokte no minor sak poyonto bo tin constitutional solution eba greater Tripuraland ma sak poyonto bo chobao nokhor sine hninai je announce rumani abun bagi chung bini direction by bini advice no chung boromora hatai ebong hatai kotoro chung dabu preparation nai tongo aro asuknani baginai jagarok kaham ke naileinai jaga selection khlai mani abono bonai phinen bagi kok tongmani an bagi khanao bo bini special ta urgent bini je samungo bo kasawi thangka an bagi bo khana phailia bo haina hai katalke bo time eba bini visit ni time ba date bo sungno janongnai abon pore chung haina hai lukurokno chung saklai nai ambai bubagra to hasteo miao si tongmani tamni bagai bo tesa diligo na ke baji ringjake bo thangmani kalakha bini urgent samu bini personal ba party ni matter phone ngono bo to sini supreme chung abona details chung sia te bo out of station bo jot somoy je kono jaga thangli bo sini bagin samu khlayo ke bon bagi bo khana je visit khane ni tongona abo apto to abun hain hain mense sungno message rohoga je apto to stogito ba cancel postpone ngraka ke poroboti time bo hain hai sungno communicate khaine te public no chung abono time to time যখন সিন থানিবো মেসেজ ফাইনে जों পাবলিক নো জানাই 28 তারিখ তো তংনানি 28 তারিখ তো দাবক জরাবো কোনো সিনি প্রোগ্রাম কোনো ক্যান্সেল বা পোস্টপোনমেন্ট কোনো সিদ্ধান্ত বা সিন সানি ডিরেকশন ফায়াকো जों পার্টিগতভাবে তিনি আসুক লাইকা সিনি ব্লক কমিটি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি YTF TWF অল র্যাঙ্ক এন্ড ফাইল जों আগরতলাও মানিকো এনক্লেভ আসুক লাইকা ইমার্জেন্সি মিটিং जे बुबुग्रानी जे announcement बा जे proclaim खालायका बो जे first on to date बा hunger strike abono जों bono logirnan bagi जों resolution naka जों decision naka जे 28 February simi hatai kotoro bubugrano bai baksa जों sini dofani bagi जों bono logirnai sin dofani hangprai sin dofani sanmung sin dofani naimung constitutional solution ba greater Tripuraland sini entire indigenous people ni survival ta existence ni chobao chung bubugrano logirnai